मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो। फाइनाली स्टेट सिलेक्शन बोर्ड बा एसएसबी तरफ 2064 गोटी आपणकर पदवी पाई वैकेंसी को ऑफिशियली रिलीज कर देइछंती एवं ऑनलाइन अप्लाई मध्य आपणकर आरंभ हो जाइछि। वर्तमान दिन गोटे 8 ହେଇछि तो सिलेबस आपणकर ऑफिशियल वेबसाइट रे अपलोड हेइनी बट डिटेल नोटिफिकेशन आपणकर आसी जाइछि। तो यही वीडियो रे मु आपनकु डिटेल नोटिफिकेशन संपर्क रे कहबी एवं यार परवर्ती वीडियो रे मु आपनकु लाइव अप्लाई करके देखैबी। तो वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपनकर पाई परिबे। तो लाइक आउ शेयर करिया पई भूलिबेनी। प्रत्येकटी सांगो को ना लाइक आउ शेयर करके जणाई भी देबे। जेतकी भी सांगो आपनकर ओएसएस टीटी परीक्षा दउछंती ना समस्त आपनकर अप्लाई करि परिबे आउ गोटे चाकरी पाई परिबे। ठीक अछि। आउ चैनल को नुआ थिले एबे ही सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन करिदेबे। डेडिकेटेडली आपण पढ़िया पई चाहूचंती एबे ही प्ले स्टोर को जानतु आउ लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन को इंस्टॉल करि दियंतु। डेडिकेटेडली आपण पढ़ी परिबे। ठीक अछि। आउ ओडिसा रो सबुठारु बड़ टेलीग्राम ग्रुप रहिछि हमरो ओडिशा टीचर एसोसिएशन, जो ग्रुप रे 1,71,000 रु अधिक पिला अछंती से ग्रुप रे जॉइन हेबे। कौन से भी फेक ग्रुप रे जॉइन हेबे नहीं। ठीक अछि। जो द्वारा कि प्रत्येक टी इन्फॉर्मेशन सर्वप्रथमे आपण पाई परिबे। बंधुगण देखंतु यार ऑफिशियल वेबसाइट होची भलो से देखंतु ssbodisha.ac.in ssbodisha.ac.in जेमिति आपण ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे देखि पारुथिबे 8 जनवरी रे दुईटी नोटिफिकेशन रही। ए लिंक रे क्लिक करके आपण ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। आउ एटा होची आपणकर फुल एडवर्टाइजमेंट रो। ठीक अछि। वीडियो बनौ बनौ जदि सिलेबस आसी जिवो जणाई देबी, जदि आसी नथिबो परवर्ती वीडियो रे मु आपनको जणाई देबी। ठीक अछि। तो आगो मु आपनको नोटिफिकेशन संपर्क रे कहया पई चाहिबी। यारो सैलरी देखंतु बहुत अधिका रहिछि। जेमिति कि आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हिंदी संस्कृत उर्दू सेमानंकु मिलिबो 35,400 टंका लेखाएं दरमा मिलिबो। पीईटी मानंकु 29,200 आपणकर दरमा मिलिबो। ऑनलाइन अप्लाई आपण आजि पाखरु करि परिबे। लास्ट डेट आपणकर 7 फेब्रुआरी आपणकर रहिबो। ठीक अछि। वैकेंसी आपणकर देखि दियंतु। एबे किछि किछि डाउट पूरा पॉइंट टू पॉइंट मु आपणकर डाउट को क्लियर करबी। ऑरिड होंतुनी। टीजीटी आर्ट्स रे देखंतु 912 टी पदवी अछि। पीसीएम रे 202 टी, सीबीजेड रे आपणकर 187, हिंदी 194, संस्कृत टीचर 317, उर्दू आपणकर 3 टी आ पीईटी 249 टी आपणकर वैकेंसी रहिछि। 2064 गोटे वैकेंसी आपणकर रहला। एबे देखंतु एससीबीसी आपणकर वैकेंसी नाही। एबे मैक्सिमम पिलांकर गोटे प्रश्न, सर एससीबीसी रे वैकेंसी नाही, आमे कोउथिरे अप्लाई करिवु? एसटी पिला माने एसटी रे करिवे, एससी पिला माने एससी रे करिवे। एबे एससीबीसी पिला माने आपणकर कोउथिरे करिवे? क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु आपण माने जनरल रे करिवे। सर जनरल सर्टिफिकेट हमर नाही। अरे जनरल माने केही नुहंती। जनरल रो अर्थ होउची जहार भी मार्क अधिक सी आपणकर पाइबो। ता माने कोन? गुटे एसटी पिला भी अधिक स्कोर कले एसटी रे पाइबोनी। जदियो सी एसटी रे पकेइची जनरल रे पाइजिवो। गुटे एससी पिला भी जनरल रे पाइबो, एससीबीसी भी आपणकर जनरल रे पाइबो। बुझी पारलेनी? आउ थरे बुझौची भलसे बुझंतु। जनरल माने केही नुहंती जहार अधिक स्कोर सी आपणकर जनरल रे पाइबो। गुटे एसटी पिलाटा सी एसटी रे पकेइची, एससी पिला एससी रे पकेइची किंतु अधिक स्कोर रखिला तो सी एसटी रे पाइबोनी, एससी रे पाइबोनी, सी जनरल रे पाइबो। या माने कोन? जनरल और अर्थ होउची जहार स्कोर अधिक सी पाइबो। डाउट नंबर 2, सर मोर सर ओएसएस टीईटी रे सर पास मार्क मोर केते रहिची कहले? धरा जाऊ काहेकिना एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर 53 रे पास, राइट? आपण जानिछंती सर मोर 55 अछि सर, सर मु चाकरी पाइबे ना? आज्ञा हां पाइबे, कोन पाई पाइबेनी? एमती नुहे जे एससीबीसी पिला माने आपणकर ए जो चाकरी पाइबा पई आपणकर रखिबा दरकार आपणकर मिनिमम 60 नाही। आपणकर एतकी अछि हबो, नले किछि असुविधा नाही हैला। वैकेंसी सेमने काढी नाहंती, सेटा तांकर प्रॉब्लम, आपणकर किछि नाही। आपण ओएसएस टीईटी पास करिथिबा दरकार। ओएसएस टीईटी रे केते स्कोर रखिचंती ता सहित मतलब नाही, काहे कि ना ता मार्क अनुसार आपनको चाकरी मिलिबोनी। ओएसएस टीईटी खाली पास करिथिबा दरकार। बीएड आपणकर कंप्लीट करिथिबा दरकार। किंबा देखंतु जो माने ओएसएस टीईटी परीक्षा देई नाहंती ना सेमने भी अप्लाई करि परिबे।
ଅରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା। ଭଲସେ ଦେଖିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ 38 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ST SC SC BC ଲେଡିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢିଯିବ। ତ 21 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କମିନି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ। ସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ 21 ରୁ 43 ବର୍ଷ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲା ଆଲାଉଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଦ ଫଲୋଇଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ and training qualification are prescribed for the post as mentioned below. The candidate should possess the prescribed qualification as on the date of publication. ମାନେ ଯିଏ 8 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ। ଆର୍ଟ୍ସରେ କୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସରେ କିମ୍ବା କମର୍ସରେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହବ। ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଥିବ, ରାଇଟ୍ ନା? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଜି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପାଇବେନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଜି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ବିଏଡ୍ କରନ୍ତୁନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇବେନି, ଭଲସେ କରନ୍ତୁନି କାଇଣ୍ଡଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ 50% ମାର୍କ ଅଛି, କୋଉମାନଙ୍କର? ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର। ଆଉ ST SC SC BC ପିଲାଙ୍କର 45% ମାର୍କ ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଥିବ, ନହେଲେ ବିଏଡ୍ କେମିତି କଲେ, ରାଇଟ୍ ନା? ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ। କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ 3 ବର୍ଷିକିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ଏମଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ 4 ବର୍ଷିକିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BA ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ନା, 10th +2 ପରସେଣ୍ଟେଜ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ, ସାର୍ 200 ମାର୍କ 100 ମାର୍କ, ଆରେ 50 ମାର୍କ ଥିଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପଢିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରୁ ଏନି ଟୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଏଇ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ସେମିତି PCM ଆଉ CBZ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ସାଇନ୍ସରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା BE ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ରେ କିମ୍ବା BEରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଥିବ, ST SC SC BC ପିଲାଙ୍କର 45% ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଥିବ। ହେଲା, ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, 3 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ଏମଏଡ୍ ବି ଚଳିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BSc ବିଏଡ୍ ବି ଚଳିବ। ଆଉ PCM ରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ 2ଟା ଥିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ। ଆଉ CBZ ପିଲାଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇ ଭିତରୁ ଏନି ଟୁ ମିନିମମ୍ 2ଟା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଲାଉଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାହଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲାଉଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ପାଇଁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବୋଲି ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଲାଉଡ୍। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବିଏଡ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଇଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ପକେଇ ପାରିବେନି। ସାର୍ ମୁଁ ଡବଲ ଟିଚର ତ ହେଇପାରିବି, ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି, ମୁଁ 2ଟା OSSTT କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି ନା, ହବନି। ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର RHT ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା, ଅଲଗା ସିଫ୍ଟ, ଏଟା ସେମିତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିବେ, ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ BHD କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ପାଇଁ ଆଲିମ୍ ଫେଜିଲ୍ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଆଲିମ୍ ଫେଜିଲ୍ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବିଏଡ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଆଉ PET ପାଇଁ ତ +2 ସହିତ CPED କିମ୍ବା DPED କିମ୍ବା BPED କିମ୍ବା MPED କରିଥିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ରାଇଟ୍ ନା? ଆଉ ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ,
जो मैंने ओडिशा बाहरु आपणकर पढ़ुचंती ओडिशा बाहर बीएड करिसंती सेमानंकु कोन दरकार देखंतु नंबर 1 आपणकर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दरकार बिना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रे आपण जॉब पाइबेनी आउ एफिलिएशन सर्टिफिकेट दरकार आउ एनसीटी सर्टिफिकेट आपणकर दरकार हैला जदि आपणकर सर्टिफिकेट रे हैला जो सर्टिफिकेट रे सीजीपीए रे अछि ना देन ताकू आपणकर कन्वर्सन सर्टिफिकेट दरकार ता सहित ओएसएस टीईटी जेमिति आपण पास करिथिबा दरकार किंतु जो माने वर्तमान ओएसएस टीईटी परीक्षा अप्लाई करिसंती जहार परीक्षा आपणकर ए फ्राइडे फ्राइडे माने आपणकर 19 तारिख बधे अछि ना सॉरी 19 तारिख दिन जो परीक्षा अछि से माने भी आपणकर अप्लाई करि परिबे सर अप्लाई केमति करिवु अप्लाई आपण जो ओएसएस टीईटी अप्लाई करिसंती सेठी आपनको एप्लिकेशन नंबर मिली छी ना से एप्लिकेशन नंबर किबा रजिस्ट्रेशन नंबर देकी आपण माने अप्लाई करिवे ठीक अछि बीएड कंप्लीट करिथिबे बीएड फाइनल ईयर अलाउड नहंती ओएसएस टीईटी जो माने वर्तमान अप्लाई करिसंती से माने आपणकर अलाउड अटंती हैला बुझी गले तापरे जो माने गवर्नमेंट चाकरी करूछंती से मानकु एनओसी दरकार हबो एनओसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेलकु दरकार हबो सिलेक्शन देखंतु केमिति का हबो आपणकर गोटिए मात्र परीक्षा हबो जोथिरे 150 मार्कर परीक्षा हबो 100टा क्वेश्चन किंतु 150 मार्क ठीक अछि 100टा क्वेश्चन किंतु 150 मार्क गुटे भल से बुझंतु क्वेश्चन केतोटी 100टी आपणकर क्वेश्चन पडिबो गुटे ही परीक्षा हैला गुटे ठीक कले 1.5 मार्क आपण पाइबे गुटे भूल कले 0.50 मार्क आपणकर कटि जिवो ठीक अछि ऑफलाइन परीक्षा गोल बुलेबाकू पडिबो गोल बुलेबा पई प्रैक्टिस करंतु जानि गले हैला 2 घंटा आपणकर परीक्षा हबो 2 घंटा ठीक देखि दियंतु जाऊ सिलेबस वगैरह आसला कि सिलेबस आसीनी हला हो तापरे नेक्स्ट आपणको पई जिवा देखंतु नेक्स्ट परीक्षा को जगह रे हबो अनुगुड़ बालेश्वर बरहमपुर भुवनेश्वर बलांगीर कटक केन्द्रापड़ा केउंझर कोरापुट संबलपुर एई सब जगह रे हबो एप्लिकेशन फी केते पड़िबो देखंतु फ्री कर देबा कथा 500 टंका पड़िबो को माननकु एससीबीसी आ जनरल पिलांकु आ बाद बाकी जो रहले आपणकर ठीक अछि आ बाद बाकी आपणकर 200 टंका आपणकर एसटी एससी पिलांकु आपणकर पड़िबो ठीक अछि हैला 200 टंका एसटी एससी दिव्यांग मानकर आपणकर पड़िबो बुझी गले किछि असुविधा नै तापरे आपणकर देखंतु नेक्स्ट आउ आपणकर सेमति किछि अधिक आपणकर जानिबार नै स्पेशल बीएड पिला माननकु आपणकर ठीक अछि सेमानकु अलाउड नहत भूल रे भी स्पेशल बीएड करंतु नि किमा सांगो माननकु मना करंतु स्पेशल बीएड आर नॉट अलाउड देखंतु केमति लिखि दउछि स्पेशल बीएड पिलांकु चाकरी पई अलाउड नहंती डायरेक्ट लिखि दउ डायरेक्ट ठीक अछि बुझी गले तापरे आपणकर एग्जैक्टली थिबो आ बाद बाकी आपणकर सेमति किछि दरकार नै ठीक अछि आशा करिबी आपणकर मु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मु आपणको देई पारिछि हैला सिलेबस जेमति आसी जिवो मु आपणको वीडियो बनाई देबी आ ऑनलाइन अप्लाई करिकि मध्ये मु आपणको देखाई देबी थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद सांगो मानकु शेयर करिया पई भूलिबेनी थैंक यू